العالمين الحمد لله الملك الواحد الجبار الحمد لله الشكور الحميد إخواني كونوا يوم مسيبيا أخي كوايو مسيبا أختي كوايو باندراوا كيف تكبت يديك وكان لكل رسول والأنصار شكل كما أنت من دي تاجود دي نرى بفور صحابة النبين ومارنو قولي داود النبي داود أردو كاري كو تفوه Nuhu ko leso julle uyete ko lawbe donc o menuisier hari et Suleiman ko maho ma diji ainsi de Musa et Shuaib ben ko ayno be da mere ko be fermi ya non ko da tan ni juden amema ta fus mi an Allah wallahi Allah no bi ko di wa anta o ko di ma cellanga taya wi ka di fayna na hebali kon an akata harayo akate de haka gaburma. Comment tu peux croiser tes bras et voter pour le promador, se promener, manger et dormir? Promador, promener, manger et dormir, alors que tous les prophètes et disciples avaient chacun une occupation. Tunyali. Allah hay wadani Mariama, yuma Mariama ko wadana sonna do hay e goto. Okorgol mo biddo mo ala baba. Mo wadi de kono kadi o dali non bay o jibini on jibini o dali o bay ko addu mo hay tamaro di bendiki onni husi ilaika bikiz inna onni dimbu non tamaron sama nafoda non kadi dimbande mo kono ifan kata be wakilo da ankati sinan awa ayno awona no ala gani ara bebi kala mo ala gani yo ando bebi ko tafujo nini nela sallallahu alaihi wasallam maki wondema kanko so do en hiro ya no denu bobo jibinado o dala o maka kasara lahu ada yo Allah dudina mo aibe ko inela do atala nu ya huda yo woni no adu lahu baraka mi toranto mo ni barkika parce que si tawi ida ke disire ba aibe tay woni goto mo nana kima angi hodongo wallahi ara againa dum ko sifa bambai sifa frère fode fadi en ko sifa be no hondo no yedi won gol ko be ba aibe kawakilare ma ka be wal masina dum ara againa sawni no taf goto mo nanta ko المخالات تلجئ صاحبه الى ورد يدنس ارده وينتهي من عبادته بويناندو اوكاي غودو e didere kandimu makunguntunata nden didere yakka dewal makungal fo bonna haray mo sikki kanko himo kelbi bay ofko ko puido o sedi to fenani ala ko ni rinafiki wa puido mon frère puido ko nafiki ko zulu wa jani jomge te didi kanadi tawo kumo yidi wo ko don marigo kumo sodo tunka ndia ala mo foro fara no to akiti nangu go sobe hata ofena o sedi to fenane o shirka miko kadi nyo inila miko kadi wa bima o yoto e honor bolalla o yo e goddo go borra punda o ko masi bo bonno fi goddo aduna e lakara tunni nandi mu makongo yakka dewal makko ngal bonna sika o nangu so be hara o nanga foi fata jere de be wakilo da wawa danka de moƴƴere nde Allah meddumani sai tu a woni puido be nguma wango to yilora no yilori wo yenne dum do mota ka bibbe e ko ata fujo kambe le de jabata be jettanta goddo mo ala awa susa ta awa tanta mo fuso yalta ta wango yo no faalira awa da wawi da ta dimbi don non a jeye to kisan ka dayush Allah kamba ni dayush ko accowo ɓiɗɗo mum ɓeygu mum keynam mum kala mo wonɗo e ley koyngol makko ka fami on waɗa bonki o fanka ɗum ɗon ko on wiyete dayush Allah daali Muhammad maki ko to wernoyta dayush accowo awa saku waɗe ka galle mum woni uhilluhu mahallan nabash woni ko mi wernoytamo ko ka logement ko ka werde irtowo fureji rewɓe ɓe waɗa ɓe zina va puinda ndanna kama do mon frère puinda ndan ɓiɗɗo ma jiwo mo heɓiro ya no heɓi aɗa jooɗi a watta fus
ino woɓɓe ko noon niɓɓay tun oto garana ɓiɗɗo maɓɓe ciwon on ɗo yalta jawa kawto ɓeyna awa si tawi ko minen wowlowoy français koy ɓeyna prends soin de lui danko mo ma ɓeyna neldamen ceke neldumen ceke ɓey ko cekkinɗa dewal ma yo jiwon yaltidu e debbo e gorko janano ɗum ɗon ko masibo ɓe nelde ceke ay ɓey milita wi cheytan ko jindaɗa ɗaro ɗon andi ɗum no heewi ka galle min ta ko son ɗo yiiloyki adda ñaama aya wiya memata ma ɓiɗɗo ma andi ko drogue o woni yeeyude ko beere o woni yeeyude kono a suusata wolde o adda o jonna nene makko dépense ñaama ma fiyo wiye o kelɗi si julde hewtima o sodane conki ko yaara juma hara ɗa andi koye ɗum yiwi jaɓa mbaɓe makuno e nene wonde mi tampata a tampay mon frère a gaynaari de malaikatul mawti récupére ma a oloto ɓay tun a wi a memata a wawani hoorema a memata sahabaɓe annabaɓe daɗano memugo ɗan a wi a memata a gaynaari ko ɗum ɗon haray perdinirɗa hoorema. Le fainéantisme guide son titulaire à une fontaine qui salit sa dignité et dévore sa dévotion. Wow. La turajji ihtiraman wa huddan mimman yara annaka muhtajun ila faisihi. Bittorike wata tanƴino a heɓay teddungal e giggol kasutiɗo ko mbuɗu makko ngu ma sayre makko ñiiri nde faalaɗa a o teddintama o yiɗatama ɓaynara ko a dow moolu a ñamay ara a calculata wonɓe non ɗon ko kawtarɓe aɓe wo goɗɗo rey ka maɓɓe ɗo yiɓe ittude kooƴe o ari o rey o yuraki goto o ɓadi o ñaamiya woni ha seeɗa ɓe raɗaki mo sortiniran on kadi o accidi ɓe juuɗe moddude ɓe mo jooɗoyɗa o ñaami ndiya o yalti o waynaaki allah alay pellum ɗo alay pellum ɗimo feƴƴude tun o yiɓe wulniti ñiiri ɓe ñaamu o naati o riwraki gooto o soɗaki o ñaamiya o tawi nandi o haarade o sortiniran on piiji ɗum ɗo nasre on ɗan nabi Idrissa e saali poyndan ɗan ko allah daali wo ko goonga ko ɗum poyndan ɗan bonnay ndimo feetinay on tigi o sortiniran on kadi o accani ɓe ñaamidaɓe fo haala no sortiniran on o ñaami o yalti o wayna non jiddi ina de annabi saali fewndo mum ɗum way ko ɗo e yeddi ale pellum ɗo poyndan ɗan fawatama ɗum mon frère sa yii non goɗɗo tun a sutti omo sutti ko mbuɗu makko ngun ma ñiiri makko ndi wonɗa forsude hennoɗa anndu a heɓitamo teddungal e giggol. N'espère point du respect et de l'intimité de la part de celui qui par analogie voit que tu vises son bien. You want to get them iɗiɗi a heɓataɗi aduna teddungal e giggol ka hiɗa donude on tigi wawata ɗaɗari maɓe wonde woɓɓe sefaadu mawɓe ɓe yiɗa noon woɓɓe ɓeni kono ba ɓenni min mi wondira yaroɓe aɓe memminino timmi o ari ka ba timmi sefa ɓenni ɓe yiiday ta hewti ɓe wullay taw te haatu ɓe naade ba timmi ko jal jo ɓe wullay taw emma mi wayni on jakara allah hollidira emma mi weltike ko mi on ko tole ɗo woyi miɗo yangano ga yimɓe ko noon mi jeylan ko noon mi jeyi ɗum ɓe waɗande koye ndiya lootoɗa sabunde ɗum ɗon ɓe engagé ko ka ɗum annoto mbena kon ɗum ittirta koɗe ene e waɗay bota e waɗay mayonnaise ka ko on ɗum e waɗay spaghetti ko on ɗum e mota takkito e suɓiɗa wawa gana ɓenna ene addono ɗon cewɗi ɗum binta ene cewɗi ɗi a lamnuno nayi ay sa addi ɗon a itti koɗe woni a hañaloma kadi ko on ɗum faalaɗa en sooday panɗiɗi tewo ko ni e ni e waɗirayno ɓe nodda ɓiɗɗo maɓɓe he kannaya binta kannaya on ara ɓenna my pa this me pa da wan pa o ben o e ben anko men ɓe koɓe ben goto danken o teddinom ene kon ɗum ko suppu falteɗa ka ko rigra futa noon kadi aray ɓayra on ñamata suppu aray ɗo yiɗi ko on tigiya ko suppu ɓen ene cewɗi heddanoki ɗon wangi tata ko bindi mum a tawa jallo ko non kañum joggir n'espère point la takunan khadiman lil kasali allazi yusawibuka bil hun
wata jabu wonde kurka du puindan bay puindan dan ko yodi tamawo ko wippere ko yera sonna be dengoy si tawi a jodi keda ya ni no ko be fuddo ko bayo ngi be yennata na bayo ngi no lappida kangi ngi bukkimu asiki wonde ma ko aputti no to lando mi da bane ko sokkoda aga ina min dedu mandum ko andu ko ampi do wona wolede lappodon bare no holo rani lappodon jongalle ko angay ni do lappodon ai wango na yete sai ko menen janno be ngara men da dili ne to ko ga de pandiala alif lanin zalika ben den nawdu gol gaynata ya jokki don sumi seda itta ko je bayle minna beccan de ngolata ay da ya ta mon frère ya ta de wakilota ne sois surtout pas moniteur de la paresse qui ne te récompensera que par le désarroi. In the downfall of a man is not the ending of his life. Remember, no condition is permanent. Keep on trying. Fi asafirama. What are we? Aduna on lani wakilo Allahu wallet. Arahatu fabada jiwa zita apa. Folpere ogada yangi wonya wakilo totawo lumba chanku yangi kunsiheto ya nonka folpere ne wonito. Le repos est à l'autre rive de la souffrance. Jid nashata laisi wa azma hirbani. Geru Muhammad Maki woya geru ba yanere nga yuri décision e donyorga na foti da do Senegal ngalandi no ne bigoy kono ngal décision pe ku yanere nga yuri décision donyorga kan gunda mawata agonu sago gano et le charisme de lion et la détermination d'un caméléon yakadu kullu azmin mukadarin jiddan an yafuza tuma wakili da woko buri dudu de kon ayalto ya Allah faboto ma Allah hawkita manitum. Never give up to fight, brothers and sisters. Presque toute intention bien cadrée finit par aboutir. Là voilà. La ta'mutanna min rawhi ilahi wa ta'tayo yurmende allande soma dalu kasya bimbi aduna dino udi wakilo tum ne désespère point la miséricorde d'Allah. Irhab anil kasali in tarhab fil fawzi sida fala kel ube aduna ila kara anu ngamelo. Laziness is bad. Déteste la paresse si tu te veux prospère. Kullu kasuli mutanafik. Kala puido, konafigito. Si katar, tout paresseux et hypocrite. Wa birruhu sayamta idwa yafutu. Dewal makongal ngal sonjo tongal letto ha ngal maya ngal hurata. Son vertu souffrira et mourra. Kala sallallahu alayhi wa sallam nela no maki. Sayubarikullahu iya la rubia bi irbil jabini. Wo kala bengure ne irande lakkeretinde on tigine Allah waɗa barke e nden ɗum bengure fuyata. Allah te bala mom Allah hawkata golle moƴƴe nina ni to. So yi fiti notoɓe men ɓen koye hakkude me en ko mawɓe maɓɓen ɗaɓɓirno halal haysi wonali milliardaire ɓe ɗaɓɓi halal ɓe itti sadaka ɓe neyri ɓiɓɓe maɓɓen ko moƴƴi ko hina kadi a mawɓu jawle no mawɓeɗa wi ko halal de ɗum fuutoyta o yiyay fuutata o yiyay goɗɗo ɗo ta mawɗo makko no tampuno no lordi yiyoyo mo woni bobo loopi commerce a wi feetu yaray ko leyto Allah addi jottini o bonnata kono non a wakkiloto. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah bénira toute famille qui est élevée par la sueur du front. Allah te fait nyuma tinyena Allah bonnata hu golle moƴƴe mamala arrahata manistauta arrahata kala do wiɗo kañum ko tippa e fowtare ko ɗum o yaɓata o rebbinta newre makko nde o puydan o lutta e sonja o luttata en. Celui qui opte pour le repos n'a pas de repas. Amatotu kun muftakiran bijiddika la bijaddika geru mantora wakilare ma de ngaya mantor soro angari kambe jeno menen na yari mo jayno kaabe do Allahu akbar janye de ko sambe hibbay no ton soro angari no keldi hadi an kelda an bay wona soro goddo soro angari rewa Allah hadi rewa Allah soro angino janguno be ngari ko kambe fewji hadi an kadi janga mantor wakilare ma de ta mantor soro ma.
Sois fier de ton courage, pas celui de ton grand-père. Si kataka bita shamurika, geru mo inira fima on nyora golma wakilongol. Ben ni de goto de ino rindi kosi sitawi o hari. Si mon là-bas aussi au corps, que si n'a dit au yada, forge ta propre notoriété par ton dévouement. Inda sabaya hamadul kaumsura. Kotuma we tu wakilino be gollu de golle motte be weto to be dawa daka batti de dana noki. Man istaraha sabaha man da sabaha istaraha masahan. Kala gollu do wakili golli bimbi o foto to kikide. C'est pendant la moisson que le laboureur se félicitera de son courage. Sobe tesala, sobe obonata, alkisul mun fidulan yakuma, muk saku, melelo odaro tako, awa awonata dimo, anun ata afe wata sitawi amemata golle. Sotoranan akila inde. Le sac vide ne se tient jamais debout. Al muktasibu bil halal yalijul jannata qabla imamil kasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki wo kala wakilo do halal onata aljanna ado almami jomo mema ta gollo andi mene si me way tu fatia ngeri ne ngebi place nga safa wal aranon do ka misi de do me mema ta fu sontu ay o wakili do mon finance to fi dina alla kan itta sadaka da piji mo jokora almami o mo mema ta fu so on don adoito na de aljanna almami sinato ara gite wo ji mon frère. Tumai na guru puji afwa jangkong fwa ji no nata ye ino ngalando ta ko alla mingui he ustaz no nato ya don ara gite de wojide ayari ustaz ko pui do me mata pui jabata mon frère connaît la don ma qui do pit. Celui qui travaille licitement entrera au paradis avant l'imam fainéant. Amusoma sinna maonata ta aljanna tinna qala sallallahu alaihi wasallam nela o maki ma min harisin aw amilin amalan ma yastafizu bihi khalq illa muyat zallatuhu wo goddo remata ngesa ma tuta leggal ma o golle tagge fongo nafitora dum don sinara zunu baji makko di ya fama ko ni o ya fantake ko gonnu no goddo parce que cela n'est pas des prérogatives d'Allah. Nous sommes diaka et non de Allah ne ya fa na golma ko bonu ta goddo ko sa wadi dum datu hara ni mo imene be ngara no be arema men hewto akunda men tawa geggeji di nyami ngesa ma ko be maki ko nga ba do no buri moddude ko nga do ko tensonude men ni pa be nga do tensonude hay fu se di nyakki fo de maki ko dum do tunta woiten non laka way kono bene ngari baynan ko yo sai wa de sa ku ji artire labbe min ngari ko dum do mi andi woni keldere nenta kambe be suti goddum ko. Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dit qu'il n'y a pas ce cultivateur, planteur, ouvrier qui produit et fait profiter l'humanité sans qu'Allah lui pardonne ses glissades. Wali nam fanko golle moji alma ilal kasali ahwanul kalbi kala do mo subi ke fowtere ura yimbe be fow ko ere. Rabbana ko ayo jomani nadu kame de jeju de manas anu kame torom aslafuna fatani be men be fafan yafa an nasuluma ansaluna geda dame be barika ala madu barke mabbe. Bless our progenies baladuna ij'alhu magarra salami wata men lady amendin toutes les requisiers fait de notre Guinée un hub de paix et d'émergence. Tatal ansadi iza sawaina simensoro yikale pide subhanna rafataka alaina wala ta'zimna min jejima yupu yurmende mande nyamende nyande harale talime badal hisabi simen nyawa ma awlitna jannata kanad men ka jannama kiti batambi an la don ila dinaro bi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin.